बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास जो कश्मीर है वो एक आज़ाद रियासत के तौर पर ऑपरेट होता है, उसका स्पेशल स्टेटस है, वो आम सूबे की तरह ऑपरेट नहीं होता। तो हिंदुस्तान ने हाल ही में वो स्टेटस अपने मुल्क में तब्दील किया था और कश्मीर को अपना एक नॉर्मल सूबा बनाने की कोशिश की, जहां पर बाकी सारे काम भी वो नॉर्मल, पहले जो कश्मीर का खास स्टेटस था जिसमें कश्मीरियों को बहुत सारी प्रोटेक्शंस हासिल थी, वो खत्म कर दिया था इंडिया ने। तो नजम सेठी कहते हैं कि जब इंडिया ने ये 370 वाला मामला किया तो जनरल बाजवा चाहता था कि भारत से इस मामले पर ज्यादा कुछ ना कहा जाए। मतलब जनरल बाजवा चाहते थे कि कुछ ना किया जाए और खामोशी इख्तियार की जाए, और भारत का ये अंदरूनी मामला है कि वो मकबूजा कश्मीर में क्या करते हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है नजम सेठी साहब की, मैं खुद भी इसका गवाह हूं कि जो बाजवा साहब थे वो इसके अंदर कुछ नहीं करना चाहते थे। और जब जब इमरान खान साहब कहते थे कि हमें कश्मीरियों की मदद करनी चाहिए, आवाज बुलंद करनी चाहिए, तो वो हर चीज में तकरीबन रोकते थे। सो मच सो कि वो प्राइम मिनिस्टर को यह भी मशवरा देते थे कि इंटरनेशनल मीडिया में आप इस तरह से कश्मीर पर बात करें, इस तरह से ना करें, क्योंकि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, आप सबको याद होगा, वो मोदी को, बीजेपी को, आरएसएस वाला जो सारा मामला है वो उठा रहे थे, हिटलर के साथ मिला रहे थे, वो तमाम चीजें वो बार बार इंटरनेशनल मीडिया पर बात करने की कोशिश कर रहे थे। याद कीजिए कि उन्हीं दिनों जब अफगानिस्तान से अफवाज का इनखला हुआ था, उसके बाद तालिबान की हुकूमत आई थी, वहां से बहुत सारे जो मगरबी सहाफ़ी थे, डिप्लोमेट थे या दूसरे लोग थे, उन्हें पाकिस्तान ने रेस्क्यू किया था। इमरान खान साहब की हुकूमत थी उन दिनों, बहुत सारे सहाफ़ियों ने इमरान खान साहब के इंटरव्यूज लिए थे। इमरान खान साहब ने उस अपॉर्चुनिटी को, क्राइसिस था जाहिर है अफगानिस्तान का, तो लेकिन उन्होंने उस क्राइसिस में से कश्मीर के लिए अपॉर्चुनिटी निकाली थी। जितने भी उनके इंटरनेशनल मीडिया के साथ इंटरव्यू होते थे, जाहिर है मैं उनके साथ होता था, उन तमाम इंटरव्यूज के अंदर वो कश्मीर का कॉज जरूर उठाते थे, कश्मीर पर जरूर बात करते थे और ब्रांड करते थे मोदी को आरएसएस के साथ और हिटलर के साथ। जाहिर है इंडिया को उसकी शदीद तकलीफ होती थी, जनरल बाजवा को भी इसकी शदीद तकलीफ होती थी। कई दफा अब मुझे शक होती है कि जैसे जनरल बाजवा जो थे, जैसे आपको पता है गोरबाचोव और कई लोगों पर इल्जामात हैं, जैसे रूसी गोरबाचोव थे कि वो दुश्मन, उनकी रूस के हिसाब से जो दुश्मन रियासतें थी उनके साथ मिलके उन्हीं के अपने हेड ऑफ स्टेट जो थे वो काम कर रहे थे। इसी तरीके से जनरल बाजवा पे भी कभी कभी शक पड़ता है कि वो भी, मुझे ये नहीं पता किस वजह से, हो सकता हो इंटेलेक्चुअली ऐसा सोचते हों खुद से ही फिक्री तौर पर, और हो सकता है वो वाकई कहीं से एक्सेस किए गए हों और वो जानबूझकर वो तमाम एजेंडाज जो हैं वो पूरा करते थे जो एक आर्मी चीफ को नहीं करने चाहिए। याद कीजिए हामिद मीर और नसीम ज़हरा साहबा, दोनों बहुत ही सीनियर और मुतबर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के। उन्होंने किसी ड्राइंग रूम में ये बात नहीं की थी, दोनों ने पाकिस्तानी टेलीविजन स्क्रीन्स के ऊपर बैठकर यह बात की थी कि जनरल बाजवा ने उन्हें बताया था कि इंडिया से लड़ने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे टैंकों में तेल तक नहीं है। उसके बावजूद गौर कीजिए कि इमरान खान ने कितनी ज्यादा, आप ये कहिए कि कश्मीरियों के लिए आवाज उठाई, जितना वो स्टैंड ले सकते थे लिया। आज नजम सेठी कह रहे हैं कि इमरान खान के फौज से तनाजात की एक वजह यह भी है कि जब हिंदुस्तान ने कश्मीर में 370 वाला मामला किया तो जनरल बाजवा चाहते थे कि भारत से इस मामले पर ज्यादा कुछ ना कहा जाए, लेकिन इमरान खान ने कहा कि नहीं, हमें भारत को तगड़ा होकर जवाब देना होगा। जो भी हो, नजम सेठी कहते हैं, जो भी हो इमरान खान मुहिब्बे वतन तो हैं, ये नजम सेठी साहब फरमा रहे हैं। और आप सबको पता है कि नजम सेठी जो हैं वो आप ये कह सकते हैं कि इमरान खान के बहुत ही सख्त मुखालिफ हैं तो वो सहाफ़ी और पाकिस्तान के उन चंद सहाफ़ियों में से हैं जो वाकई पढ़े लिखे भी हैं और क्रिटिकल थिंकिंग को समझते भी हैं और अप्लाई भी करते हैं, और ये आप कह लीजिए कि जीरक हैं और मंझे हुए हैं अपने शोबे में। बदकिस्मती ये है कि उन्होंने भी अपना कलम जो है वो जर्नल्स की जेब में ही डाला हुआ है, और अगर कोई रह जाती है थोड़ी बहुत कलम में गुंजाइश तो वो फिर नून लीग, और क्योंकि उनके जो, आप ये कहिए कि जो भी उनके एम्बिशंस हैं वो यही पूरा कर सकते हैं। किसी जमाने में वो भी इनकलाबी थे, लेकिन शायद फिर थक गए, इनकलाब पाकिस्तान में नहीं आया, उन्होंने भी अपने ताईं कोशिश की, थक के उन्होंने रास्ता बदल लिया। यही जब आप भी कई दफा डीमोटिवेट होते हैं तो जो सबसे ज्यादा मुझे तकलीफ होती है देख के, वो ये होती है आपकी डीमोटिवेशन को देख के। जब कभी मैं किसी को देखता हूं, वो जी अब कुछ नहीं होना, अब खत्म हो गया, अब छोड़ें जी, अब तो सब कुछ खत्म हो गया। जब आप ऐसा करते हैं तो आप नजम सेठी साहब को सोच लिया करें। किसी जमाने में नजम सेठी साहब जो है वो साम्राज्य के खिलाफ लड़ने वाले शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं,
وہ بھی انقلابی تھے، فیض احمد فیض کو سنتے تھے، لکھتے تھے، وہ بھی ملٹری جرنلز کے جمہوریت پر شب خون مارنے کے خلاف تھے۔ پھر ایک وقت آیا کہ اسی دھارے کے اندر شامل ہو گئے نجم سیٹھی، اور انہوں نے اپنا قلم ان کی جیب میں ڈال دیا۔ نجم سیٹھی صاحب نے اب اس میں سے کیا مقاصد لیے وہ آپ بھی جانتے ہیں اور نجم سیٹھی صاحب بھی جانتے ہیں، لیکن ایک وقت کے انقلابی دوسرے وقت کے سٹیٹس کو کے اب وہ پروردہ ہو گئے یا ان کو پیارے ہو گئے۔ جب آپ میں سے بہت سارے لوگ امید چھوڑتے ہیں تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی امید چھوڑنے سے کوئی بم چل جانا ہے، اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بھی اسی طرح سے حق سے ڈپارچر کر کے باطل کو جوائن کر جائیں گے جب آپ اس سے مروب ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، آپ ہار رہے ہوں یا جیت رہے ہوں، سب سے پہلے تو کسی بھی مدے میں، جنگ میں، کاز میں کھڑے صرف تب ہوئیے جب آپ دل سے سوچتے ہیں کہ وہ چیز ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ اگر آپ کا دل کہتا ہے کہ وہ غلط ہے تو اس کے ساتھ پہلے دن سے کھڑے ہی مت ہوئیے۔ اگر آپ کا دل کہتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے تو پھر اگر آپ ٹھیک جگہ پہ کھڑے ہیں تو اس کا مطلب اگر آپ ہار رہے ہیں تو آپ ٹھیک جگہ کو چھوڑ کے غلط جگہ پر جا کے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہار اور جیت جو ہے وہ صحیح اور غلط کا انتخاب نہیں کرواتی، صحیح اور غلط کا انتخاب آپ کا ضمیر کرواتا ہے۔ صحیح اور غلط کا انتخاب کیجئے، اس کے بعد جیتیں یا ہاریں وہ اللہ کو پتا ہے۔ تو بہرحال نجم سیٹھی صاحب میں اتنی تمہید اس لیے باندھی کہ کاش آج نجم سیٹھی وہیں ہوتے جہاں وہ اپنی جوانی میں تھے تو پاکستان کو بہت فائدہ ہوتا۔ نجم سیٹھی صاحب کے ڈپارچر سے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان میں جو چند پڑھے لکھے، سمجھدار، انٹیلیجنٹ صحافی ہیں، اگر وہ 4-5 ہیں تو ان میں ایک نجم سیٹھی ہوں گے۔ تو ان کا جانا، ان کا ڈپارچر کرنا، ان اصولی موقف سے ڈپارچر کرنا، وہ میرے خیال میں پاکستان کے میڈیا کے لیے نقصان دہ، پاکستان کی جمہوریت کے لیے، پاکستان کی ہیومن رائٹس کے لیے، آزاد آوازوں کے لیے۔ آگے چلتے ہیں جی، آزاد کشمیر سے اب اور ویڈیوز بھی سامنے آ رہی ہیں جس میں فورسز، تصاویر اور ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں جس میں فورسز جو ہیں وہ تاجروں کی بند دکانیں، شٹر ڈاؤن دکانیں جو ہیں ان کے تالے توڑ رہے ہیں اور اس میں سے سامان کو لوٹ رہے ہیں۔ دس از ویری شیمفل، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ غیر قانونی بھی ہے۔ اور وہ بیچارے تاجر جو دکانیں بند کر کے گئے ہیں ان کے تالے توڑ کے اس میں سے سامان چوری کر رہے ہیں، کھانے پینے کا سامان، ویسے سامان جو ہے اس میں سے جو بھی تاجروں کی دکانوں کے اندر ہے وہ وہاں سے چوری کیا جا رہا ہے، نقدی ہے یا جو بھی خرد و نوش اس کے اندر ہے۔ آگے جی اب ذرا بجٹ پہ بات کر لیں۔ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے بجٹ کی وہ تو آپ کے سامنے پہلے ٹوٹل جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کے حالات رکھ دیتے ہیں۔ وفاقی حکومت کے کل اخراجات 18,771 18,771 بلین روپیز ہیں۔ سود کی ادائیگی پاکستان نے 8,054 بلین روپیز صرف انٹرسٹ میں پے کرنے ہیں، سود میں پے کرنے ہیں، جو قرضے انہوں نے لیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد پی ایس ڈی پی ہوتی جو ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہوتا ہے۔ ڈیولپمنٹ کا مطلب یہ کہ کہیں پر کوئی سڑک بننی ہے، پل بننا ہے، اسکول بننا ہے، ہاسپٹل بننا ہے۔ ویسے تو صوبے یہ کام کرتے ہیں لیکن وفاق بھی کرتا ہے، سڑکیں بناتا ہے، موٹر وے بناتا ہے، اور یا ایم این ایز کے حلقوں کے اندر جا کے کام کرتے ہیں، یا مختلف ملک کے طول و عرض کے اندر پروجیکٹ سپانسر کرتا ہے فیڈرل گورنمنٹ بھی۔ تو اس کو پی ایس ڈی پی کہتے ہیں، جو ڈیولپمنٹ کے لیے پیسہ لگایا جاتا ہے، وہ 1,000 روپے۔ وفاقی حکومت کے اخراجات 17,495 ارب روپے، دفاع 3,000 ارب روپے، 3,000 بلین روپیز ہمارا دفاع کا جو ہے وہ بجٹ۔